वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत में हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुस्कुरात रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर फ़ारूक़ी थानवी। आप तमाम लोगों का शुक्रिया जो वक्त निकालते हैं, टीवी ऑन करते हैं, सेट एंटरटेनमेंट की इस रमज़ान नशरियात की सहरी नशरियात को देखते हैं। शुक्रिया उन तमाम स्पॉन्सर्स का, किंग्स ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, यूनिक बाइक, अजवा, रूह अफ़ज़ा, नेल्सन पेंट्स और मी टच मी बॉडी स्प्रे और ये जो टच मी क्रीम है, इसके हम मशकूर हैं अपने तमाम स्पॉन्सर्स के लिए। और दिल से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को, ट्रांसमिशन को कामयाब करे। इसके साथ जुड़े रहने वाले उलमा पैनल, नाख़्वां पैनल, मेज़बान, मेहमानान, इस प्रोग्राम को चलाने वाले कैमरामैन, असिस्टेंट कैमरामैन, डायरेक्टर्स, चैनल ओनर, सब लोग इसके अंदर हमारे साथ मौजूद, उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो इसको कामयाब बनाने के लिए हमारे साथ कोशा रहते हैं। इसमें मेरा अकेले का कोई किरदार नहीं है नाज़रीन किराम। मैं होस्ट ज़रूर हूँ, लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, कहीं मिलते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि मैं फ़र्द वाहिद कुछ भी नहीं हूँ। मेरे साथ मेरा काबिल पैनल और मेरे साथ मेरे काम करने वाले हैं, उन तमाम लोगों का शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आज का प्रोग्राम सदक़ात के ऊपर बात हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो लोग बहुत पसंद हैं जो लोग अपना माल अल्लाह के रस्ते में ख़र्च करते हैं। नाज़रीन किराम, ये माल अल्लाह की अता होती है, अल्लाह की अमानत होती है। ये माल हमारी और आपकी मिल्कियत नहीं होती। नाज़रीन किराम, अल्लाह जिसको चाहते हैं अता कर देते हैं, अल्लाह जिसको नहीं चाहते उसको नहीं अता करते। इंसान सारी ज़िंदगी डिग्रियों पे डिग्रियां लेता रहता है, सारे का सारा इल्म और अक़ल लगा देता है, लेकिन उसको रिस्क नहीं मिलता जो उसके मुक़द्दर में ना लिखा हो। लेकिन एक वो शख्स जिसका ना इल्म इतना, ना मजबूत, ना अमल मजबूत, ना अक़ल उसकी इतनी मजबूत, लेकिन अल्लाह उससे बड़े बड़े काम लेता है। जिसे चाहता है वज़ीर बना देता है, जिसे चाहता है फ़कीर बना देता है। आलिमों से अल्लाह ने छोटे छोटे काम लिए, आमिलों से अल्लाह ने बड़े बड़े काम लिए। ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह जो चाहते हैं वो हो जाता है, अल्लाह ना चाहें तो चाह भी नहीं सकते। जितना कमाते हैं अल्लाह के रस्ते में ख़र्च कीजिए, अल्लाह के दिए हुए माल से ख़र्च करेंगे, आपका माल ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा। आप एक एक निज़ाम से शुरू होकर एक मकाम तक पहुंच जाएंगे अगर आप अपने माल का एक हिस्सा अल्लाह के रस्ते में देंगे। मुफ्ती साहब, लोग ज़कात देने को फ़र्ज़ समझते हैं, कुरान मजीद में भी है ज़कात का हुक्म है, वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात। 5 अहम रुकन हैं इस्लाम के, उसके अंदर ज़कात का हुक्म है। लोग कहते हैं कि जी अल्लाह की वहदानियत है, नमाज है, ज़कात है, हज है, रोज़े हैं रमज़ान शरीफ के, ये हम फ़र्ज़ हैं और इस पर हम इनकार नहीं कर सकते। सदक़ात की तरफ लोगों की थोड़ी सी तवज्जो कम रहती है। कभी कोई साइल उससे मांगने पहुंच जाए, वो कहता है यार मेरी ज़कात ख़त्म हो गई, मैं अपनी ज़कात जो देनी थी दे दी। सदक़ात की तरफ लोगों का माल ध्यान ज़रा कम है, क्या इसके मुताल्लिक़ आप कहेंगे? हज़रत ज़कात तो होती है निसाब पर, और साल पूरा हो उस निसाब को, जो साहिब निसाब हो और उस निसाब को भी साल पूरा गुज़र चुका हो उसके ऊपर, यानी साल में एक दफ़ा ज़कात फ़र्ज़ है। अब सदका जो है वो तो हर घड़ी, हर शाम, हर सुबह, हर रात आप दे सकते हैं। और किसको दे सकते हैं? किसको दे सकते हैं, उसमें अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाए हैं कि सदका देने के जो मसारिफ़ हैं, जिसमें गरीब, रिश्तेदार, अज़ीज़ व अक़ारिब, सबसे पहला हक़ आपके करीबी रिश्तेदारों का है। और करीबी रिश्तेदारों के अंदर अमूमन आपके कज़न्स आते हैं और ज़्यादा करीबी रिश्तेदार, ये बहुत ज़्यादा करीबी हैं। अल्लाह ने करीबी रिश्तेदारों को सदका देने का क्यों हुक्म फरमाया है, इसमें क्या हिकमत है? उलमा ने लिखा है कि उमूमन इंसान अपने करीबी रिश्तेदारों से नाराज़ होता है और उनसे किसी किसी बात में अनबन हो जाती है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने फरमाया कि आप अपने करीबी रिश्तेदारों को दें, उनको सदका देना चाहिए। अब आप देखिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या है सूरतुल लैल के अंदर, कि हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर जब आपकी शान के ऊपर तहमत लगी, तो उस वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु एक शख्स की मदद किया करते थे, माल दिया करते थे। तो वो शख्स जो है अम्मा आयशा की तहमत लगाने वालों में उनके साथ था, शामिल तो नहीं था, बस साथ था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उसके घर की पूरी किफ़ालत उठाया करते थे, उसके घर का पूरा इंतज़ाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ करते थे, सारा कुछ। तो हज़रत अबू बकर को जब पता चला, उनको बेटी की, चूँकि जिगर का कलेजे का टुकड़ा होता है, हज़रत अम्मा आयशा की वजह से बहुत दुख हुआ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को।
حضرت ابو بکر صدیق نے قسم اٹھائی کہ آج کے بعد میں اس شخص کی مدد نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللیل کے اندر بیان فرمایا ہے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، کون ہے وہ شخص؟ فاما من اعطى واتقى، اور متقی ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ نے متقی کہا ہے۔ اور کہا کون ہے وہ شخص جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے؟ تو اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق کو جب ان آیات کا علم ہوا، حضرت ابو بکر صدیق نے پھر قسم اٹھائی، اللہ کی قسم آج کے بعد میں اس شخص کی اور زیادہ مدد کروں گا، اور زیادہ اس کو عطا کروں گا، اور زیادہ اس کو دوں گا۔ تو دینے سے مال گھٹتا نہیں، مال بڑھتا ہے۔ ہم اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے۔ ایک ہم مسلمانوں کی ترقی کا بھی راز اس میں ہے۔ حدیث میں ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلی، حدیث میں کہ دینے والا ہاتھ اوپر والا نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بلند ہے۔ تو ہم دینے والے بنیں، ہم لوگوں کے اوپر مال اپنا خرچ کریں، کاروبار کریں، بزنس کریں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اور وہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے، اس وقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف چند کپڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم فرمائی، ایک صحابی انصاری کو مہاجر صحابی کا بھائی بنا دیا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بھی ایک صحابی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنایا تھا۔ حضرت عبد الرحمن اس بھائی سے کہہ رہے ہیں مجھے بازار کا راستہ دکھائیں، میں نے کاروبار کرنا ہے۔ وہ صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی نے میرا آپ کو بھائی بنا دیا، میں کاروبار کر رہا ہوں، میرا باغ ہے، تو آپ بیٹھ کے کھائیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا نہیں، میں کاروبار کروں گا، میں تجارت کروں گا۔ پھر کاروبار کیا، انہوں نے بزنس کیا۔ جب ان کا وصال ہوا، اس وقت کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی جو ترکہ تھا، ان کی جو میراث تھی، وہ 40 دن تک تقسیم ہوتی رہی۔ سونے کی اینٹیں تھیں، وہ تقسیم کرتے رہے، ان کی میراث ختم نہ ہوئی، اتنا اللہ نے ان کو مال دیا تھا۔ اور انہوں نے مال اللہ کی راہ میں خرچ بھی بہت کیا، 100 کی تعداد میں، کئی 100 اونٹ بما ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو پانی کی ضرورت تھی، پانی کا کنواں یہودی کے پاس تھا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کون ہے وہ شخص جو اس کنویں کا پانی خرید کر مسلمانوں کو دے دے؟ تو حضرت عثمان اٹھے اور اس کنویں کو خریدا، پہلے آدھا خریدا، پھر پورا خریدا، وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے جنت کا اعلان فرمایا۔ اسی طرح حضرت عثمان 300 اونٹ بما ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، لیکن ان کا مال کم نہیں ہو رہا، بڑھ رہا ہے۔ تو صدقہ دینے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، غریبوں پر خرچ کرنے سے، رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ مال بڑھتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے ناظرین کہ صدقات مال کو بڑھاتا اور سود مال کو گھٹاتا ہے، لیکن مسلمان کی بربادی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مسلمان صدقات سے زیادہ سود کے اوپر کام کرنے کو توفیق ہمیں فوقیت دیتا ہے۔ کوئی شخص 100 روپے دیتا ہے اور اس کو اگر 100 روپے کے اوپر 50 روپے ملتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ 50 روپے میرا نفع ہے، اور جب 100 روپے وہ اللہ کے راستے میں دے دے یا 100 میں سے 20 دے دے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ 100 میں سے میرے 20 چلے گئے، جبکہ ایسا نہیں ہے ناظرین کرام۔ وہ جو 100 میں سے 20 آپ کے گئے ہیں وہ 200 پلٹا کر اللہ رب العزت آپ کو واپس کرتے ہیں۔ صدقات مال کو بڑھاتا اور سود مال کو گھٹاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، کہ جہنم والے پوچھیں گے، جنت والے پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے ہو، تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ اس سے بات کہاں ثابت ہوئی کہ ایک حقوق اللہ بھی اس نے چھوڑا اور حقوق العباد بھی چھوڑا۔ ولم نک نطعم المسکین، مسکین کو کھانا کھلانا کتنا ثواب کا کام ہے، اور جہنم والے سے جنت والا پوچھ رہا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ یہ صدقہ کتنی افضل عبادت ہے کہ اللہ سے تجارت بھی کرنی ہے، حقوق اللہ بھی ادا کرنا ہے،
हुकूक़ुल इबाद भी अदा करना है। जैसे कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि इसमें सबसे पहले हमारे और आपके क़ुर्ब व जवार के रिश्तेदार ताल्लुक़दार का हमारा हक़ है। अगर मैं और आप अपने रिश्तेदारों का ख्याल नहीं रखेंगे तो मेरी और आपसे पासगश सख्त होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मुझे और आपको एक दिन पेश होना है और अल्लाह को मैं और आप जवाबदार हैं, क्योंकि हमारे और आपके ऊपर, हमारी और आपकी कमाई पर यह बात वाजिब है कि हम अपने क़ुर्ब व जवार वालों, अपने अतराफ़ वालों का ख्याल रखें नाज़रीन किराम, ना कि अपने पैसे को अपने गले का तौक बना के रखें, अपने लिए जहन्नम का ईंधन बना लीजिए कि हम और आप न सदक़ात अदा करें न ज़कात अदा करें और अपने माल को अपने लिए माल न बनाएं बल्कि वबाल जान बना लें। यही पैसा फिर आपकी हस्पतालों पर, आपके नुकसानात पर आपके साथ लगता रहे, क्योंकि आपको तो सारी ज़िंदगी इस बात पर नाज था कि ये मेरा माल है, मुझ पर ख़र्च होगा। तो अल्लाह कहते हैं तुम्हारा माल है, तुम पे ही खर्च हुआ, तुम्हारे अलावा किसी पे खर्च नहीं हुआ। अल्लाह के साथ तिजारत करते रहिए। दुनिया में हर कारोबार में नुकसान हो सकता है, माँ सिवाय उस कारोबार के जिसमें मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा और आपका पार्टनर हो। सदक़ात देते रहिए, क्योंकि ये मेरे और आपके माल को बढ़ाता है। चलते हैं एक छोटे से वक्फ़े की तरफ, कहीं मत जाइए। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुस्कुराता रमज़ान। मैं हूँ आपका मेज़बान मुदस्सिर फ़ारूक़ी थानवी।